নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কীৰ্তি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো তোমালোকে ভালে আছা আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় 6 चिकित्सा का चक्कर जी लिखिছে बेढब बनारसी जी है पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम बेढब बनारसी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये हैं बेढब बनारसी जी तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कवि परिचय बेढब बनारसी असली नाम कृष्णदेव प्रसाद गौड़ प्रकृत नाम की असले तेवर कृष्णदेव प्रसाद गौड़ जन्म 11 नवंबर 1895 वाराणसी में ठीक है मृत्यु 6 मई 1968 तेवर जन्म केতিয়া হৈছে সোয়া 11 नवंबर 1895 सनत वाराणसी माने बनारस ठीक আছে मृत्यु 6 मई ठीक আছে मे माहर 1968 सनत तेवर मृत्यु হয় पहचान हिंदी साहित्य की हंसोड़ परंपरा के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार हिंदी साहित्यर हंसोड़ परंपरा माने हाहि धेमालिरे तेओ व्यंग करे ठीक আছে व्यंग्यकार लेखन का लक्ष्य तेओर लिखार उद्देश्य समूह की आছিলে लक्ष्य की आছিলে सरकारी व्यवस्था सामाजिक परंपरा व व्यवसायों पर व्यंग्यवान सरकारी व्यवस्था सामाजिक परंपरा আৰু ব্যৱসায়ৰ ওপৰত তেওঁ ব্যংগ কৰে ঠিক আছে ব্যংগবান হ'ব ভাষা শৈলী ভাষা কেনেকুৱা আছিল সৰল সহজ মুহাৱৰেধাৰ একদম সৰল আৰু সহজভাৱে আৰু জতুৱা ঠাঁচেৰে তেওঁ ব্যংগ কৰে হ'ব তেওঁৰ ৰচনাসমূহত এবোৰ উল্লেখ কৰা আছে मुख्य काव्य रचनाएं তেওঁৰ কবিতা ঠিক আছে बेढब की बहक काव्य कमल बिजली बेढब की वाणी नया जमाना आदि प्रमुख कहानियां किसुमान प्रधान गल्प আছে बनारसी एक्का मसूरीवाला गांधी का भूत टनाटन धन्यवाद आदि होगा उपन्यास तेवर उपन्यास समूह की आছিলে সোয়া लेफ्टिनेंट पिगसन की डायरी एटु तेवर प्रधान उपन्यास हबो संपादन कार्य की नगरी प्रचारिणी पत्रिका आंधी प्रसाद खुदा की राह पर तरंग आदि पत्रिकाओं का संपादन किया ठीक है संपादन कार्य निबंध तेवर रचना समूह प्रधान रचना समूह হৈছে हुक्का पानी उपहार गालिब की कविता रूहे सुकून आदि विशेषता भाषा में अरबी एवं अंग्रेजी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग जिससे रचनाएं मनोरंजक व प्रभावशाली बनती है एटुआ स्वाद तेवर रचनाসমূहर विशेषता की आছিলে ठीक আছে भाषा में अरबी भाषा केनेকুৱা अरबी আৰু अंग्रेजी माने इंग्राजी शब्दবোৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছে मुहावरों का प्रयोग জতুৱা ঠাঁচৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু ৰচনাবোৰ মনোৰঞ্জক কৰি পেলাইছে আৰু ভাল লগা কৰি পেলাইছে ঠিক আছে হাঁহি ধেমালিৰে হ'বনে এতিয়া সোয়া এই পাঠটোত আমি কি পঢ়িবলৈ পাম बनारसी जीए আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে এই পাঠৰ জৰিয়তে ঠিক আছে আমি চাই লওঁ चिकित्सा का चक्कर पाठ में बनारसी जी ने अपने देश में प्रचलित लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों वैद्य हकीमों तथा ओझाओं पर अच्छा खासा व्यंग्य किया है ठीक है इसमें बनारसी जी कहना चाहते हैं कि अपने देश में माने आमार देशत प्रचलित विभिन्न धৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আৰু চিকিৎসক বিষয়ে वैद्य हकीমৰ বিষয়ে আৰু ওঝাবোৰৰ বিষয়ে তেওঁ ভালকে व्यंग्य কৰিছে হ'ব व्यंग्य কৰিছে इसके अतिरिक्त लेखक के मित्रों एवं सगे संबंधियों के सलाह नुस्खों के साथ साथ चिकित्सकों एवं वैद्य हकीमों के हाव भाव तथा पोशाकों पर भी कटाक्ष किया है इसके अतिरिक्त तदुपरि लेखक के मित्र मान लेखকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলে নিজৰ উচৰ চুবুৰীয়াবোৰে আৰু নিজৰ মানুহবোৰে আন বেলেগ বেলেগ প্ৰতিকাৰ ঠিক আছে নুস্খা মানে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে হেবোৰৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা এবং বিভিন্ন ধৰণৰ বেদ হাকিম আৰু তেওঁলোকৰ হাও ভাও কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ আচৰণ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পোশাক কেনেকুৱা হয় হেবোৰৰ বিষয়টো তেওঁ উল্লেখ কৰিব চেষ্টা কৰিছে এই পাঠটোত হ'ব लेखक के बीमार पड़ने पर उनके मित्र पड़ोसी एवं सगे संबंधी उन्हें देखने आते हैं जो आता है कोई ना कोई नुस्खा इटे सुन लेखक के बीमार पड़ने पर माने लेखके जेतिया बेमार हो जाए तेओक साबলৈ कोन आহে तेओर मित्र माने तेओर बंधु आহে पड़ोसी उसर सुबुरिया आহে सगे संबंधी निजर संबंधी माने निजर संबंधर मानुहकल तेओक साबो आহে जो आता है कोई ना कोई नुस्खा अपने साथ ले आता है जुनेও আহে নিজৰ লগত সদায় কি লৈ আহে নুস্খা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ লৈ আহে ঠিক আছে আৰু পৰামৰ্শ দিবলৈ চেষ্টা কৰে
पर लेखक को आराम महसूस नहीं होता ইমান কৰা পিছতো লেখকৰ आराम নহয় ঠিক আছে आराम অনুভৱে নকৰে डॉक्टर वैद हकीम ओझा सभी बुलाए जाते हैं डॉक्टरो আহে वैद আহে हकीम আহে ओझाও আহে তথাপিও তেওঁ ভাল নাপায় बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के इलाज शुरू होते हैं बेमार दूर কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ तरह तरह के বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা তেওঁ আৰম্ভ কৰে कोई साधारण तो कोई गंभीर बीमारी बताकर लेखक की परेशानी को और बढ़ा देता है ठीक है কোনোবাই কয় যে খুব সাধাৰণ মানে বেমাৰ আৰু কোনোবাই কয় যে খুব গম্ভীৰ বেমাৰ হৈছে বুলি কৈ লেখকক কি কৰি দিয়ে আৰু আমনি দিয়ে আৰু ভয় খুৱাই দিয়ে ঠিক আছে যে খুব বেয়া বেমাৰ হ'ব পাৰে বুলি कोई चुड़ैल अथवा ऊपरी हवा का प्रकोप बताकर उटपटांग टोटके करने की सलाह देता है কোনোবাই কয় যে ভূত প্ৰেতৰ হাৱা তেওঁক পাইছে ঠিক আছে ভূত প্ৰেত লাগিব পাৰে বুলি উটপটাং টটকে অদ্ভুত কিছুমান পৰামৰ্শ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তেওঁক হয়তো হাৱা সা মানে ভূত প্ৰেতৰ ছায়াও লাগিব পাৰে বুলি तो कोई पायरिया बताकर लेखक के सारे दांत तुड़वा देने की सलाह देता है और কোনোবাই কয় যে তেওঁক কি হৈছে পায়ৰিয়া হৈছে আৰু কয় যে তেওঁ গুটে দাঁত উলিয়াই দিব লাগিব বুলি দাঁত কেটা গুটে হৰাই দিব লাগিব বুলি পৰামৰ্শ দিয়ে ঠিক আছে इलाज के चक्कर में लेखक अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं चिकित्सा कराते कराते তেওঁ কি হৈ যায় খুব दुर्बल हो जाए ठीक আছে सैकड़ों रुपए खर्च करने पर भी उनकी बीमारी दूर नहीं होती ইমান পইচা খৰচা কৰা পিছতো তেওঁৰ বেমাৰ दूर নহয় ঠিক আছে বেমাৰে শেষ নহয় अंत में अपनी पत्नी की सलाह पर लेखक निश्चिंत होकर ढंग से खाना खाने लगते हैं अंत में শেষত কি হয় নিজৰ পত্নীৰ কথা শুনি তেওঁ কি কৰে ढंग से खाना खाना शुरू करते हैं माने ভালকে সময়ত खाना खुआ आरंभ करे और 15 दिनों में पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाते हैं और 15 दिनत তেওঁ কি হৈ যায় একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ যায় কিয় শেষত গৈ কি হয় নিজৰ পত্নীৰ কথা শুনি তেওঁ একো চিন্তা নকৰি পেলাই ভালকে খানা আহাৰ লোৱা আৰম্ভ কৰে হেকাৰণে তেওঁ কি হৈ যায় 15 দিনতে ভালকে সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ পৰে হ'ব এতিয়া আমি পাঠটো লৈ আগবাঢ়ো मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूं लेखके निजर विषय কৈ আছে ঠিক আছে मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूं माने हिष्टपिष्ट मानो देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है 35 वर्ष ठीक है मुक হয়তো দেখি পেলে কোনো নকব যে মই ৰোগী বুলি হ'ব মই বেমাৰী বুলি কব বুলি मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है 35 বছৰৰ হ'ব তেওঁ 35 বছৰৰ আছিলে आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा আজিলৈকে মই বেমাৰে পৰা নাই बीमार हुआ ही नहीं लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता मैं आन মানুহবোৰকো দেখো বেমাৰ হোৱা ঠিক আছে তেতিয়া মোৰ খুব ইচ্ছা মনত জাগে যে ময়ো বেমাৰ হ'ব লাগিছিল এদিন ঠিক আছে মোৰো বেমাৰ হ'বলে মন যায় লেখকৰ এনেকুৱা ইচ্ছা আছিল বেলেগক দেখি পেলে ইচ্ছা এটা মনত আহিছে যে ময়ো বেমাৰ হ'ব লাগিছিল या तो ना था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते এনেকুৱাটো নহয় যে মই যদি বেমাৰ হও তেনে হলে দিনটো 2 বাৰ বাতৰিত দিব বুলি বুলেটিন মানে কি বাতৰিত দিয়া ঠিক আছে এনেকুৱাটো নহয় যে মই যদি বেমাৰ হও তেনে হলে 2 বাৰকে বাতৰিত দিব पर इतना अवश्य था किंतु एक কথাটো আছিলে कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते किंतु মই জানো যে মোৰ বেমাৰ হলে মই কি খাব পাম হন্টলে বিস্কুট মনত ৰাখিবা हंटले बिस्कुट खाबले पाम जिन्हें साधारण अवस्था में साधारण अवस्था হৈ থাকিলে মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক খাবলৈ নিদিয়ে ঠিক আছে কিন্তু বেমাৰ হলে সেই বিস্কুটটো মই কিন্তু খাব পাম এটো কিন্তু মই জানো লেখকে এনেকুৱা কৈছে दवा की बात और है खाने को मिलते दवा की बात और है माने दवाई খোৱা কথা বেলেগ ঠিক আছে কিন্তু খাবলৈতো মই পাম হ'ব यूडी क्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करो से बीबी उडेलकर मलती यूडी क्लोनर बटल ठीक আছে यूडी क्लोनर शीशी माने बटলৰ পৰা উলাই কোমল ভাবেৰে মোৰ পত্নীয়ে মোৰ মুৰত লগাই দিলে হয় ঠিক আছে कोमल करो से बीवी उड़ेलकर मलती और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और আটাইতকৈ ডাঙৰ মোৰ ইচ্ছা আছিল যে মোৰ বন্ধুবোৰ আহি মোৰ ওচৰত বহিলে হয় ঠিক আছে বেমাৰৰ কথা সুধিলে হয় যে মই কেনেকুৱা আছো ভাল পাইছো নে বেয়া পাইছো ঠিক আছে और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते और गंभीर হৈ পেলাই মোক সুধিলে হয়
कहिए बेढब जी कैसी तबियत है কোনোবাই হয়তো সুধিলে হয় যে কক বেঢব জি আপুনি ভাল পাইছে নে কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনাৰ শৰীৰ এতিয়া किसकी दवा हो रही है की दवाई अपनी की दरब खाई আছে এতিয়া কাৰ দৰব খাই আছে ঠিক আছে कुछ फायदा है কিবা फायदा হৈছে জানো কিবা লাভ হৈছে জানো খাই পেলাই जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता কোনোবাই যদি মুখ দুখ লগা মুখেৰে ঠিক আছে একেবাৰে কান্দা টাইপৰ ফেস লৈ পেলাই কান্দা টাইপৰ মুখ লৈ পেলাই মুখ যদি সুধিলে হয় মৰমত যে तब मुझे बड़ा मजा आता তেতিয়া মোক खूब मजा पालो है खूब माने ভাল पालो है जे मुख इमान खुदिसे बोली उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता आनंदर सीमा मैं पार কৰি গলো হেতেন ঠিক আছে মই খুব ভাল পালো হয় মোক যদি মৰমত কোনোবা খুদিলে হয় যে কি বেমাৰ হৈছে তুমি বেমাৰ ভাল পাইছা নে নাই এবোৰ যদি মৰমত খুদিলে হয় তেনে হলে মই খুব ভাল পালো হয় ঠিক আছে हाँ तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया এতিয়া সো কি হৈছে हाँ तो एक दिन কৈ আছে एक दिन मैं हॉकी खेली আহিলো हॉकी खेलकर आया कपड़े उतारे स्नान किया शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है कपड़े उतारे তেওঁ কাপোৰ হলাইছে ঠিক আছে কাপোৰ হলাইছে আৰু গা ধুলে স্নান কৰিলে शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है তেওঁ গধূলি মানে আবেলিয়ে কি কৰি লয় भोजन কৰি লয় খানা খায় হ'ব पर आज मैच के रिफ्रेशमेंट কি হয় লঘু আহাৰ যে দিয়ে आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था इसलिए भूख न थी किंतु खेलर সময়ত তেওঁলোকক কি দিয়া হৈছিলে ৰিফ্ৰেশমেন্ট দিয়া হৈছিলে এটা লঘু আহাৰ দিয়া হৈছিলে যোনটো খোৱাৰ পিছত হয়তো তেওঁৰ ভোক একেবাৰে নাছিলে इसलिए भूख न थी তেওঁৰ খাবলৈ মন নাই ঠিক আছে श्रीमती जी ने खाने को पूछा এতিয়া তেওঁৰ পত্নীয়ে সুধিছে খানা খাব নে নাই ठीक है मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूं कुछ विशेष भूख नहीं है मैं কলো ঠিক আছে মই কলো যে মই আজি স্কুলত কি খাই আহিছো মিঠাই খাই আহিছো সেই বাবে মোৰ এতিয়া বিশেষ ভোক লগা নাই उन्होंने कहा विशेष ना सही साधारण सही पत्नीয়ে কলে যে বিশেষ নহব পাৰে কিন্তু সাধাৰণ ভাবে তো তোমাৰ ভোক লাগিছে সাগে হয় নে নহয় मुझे आज सिनेमा जाना है তেওঁৰ পত্নীয়ে কলে তেওঁ আজি কত যাব সিনেমা চাবলৈ যাব হ'ব तुम अभी खा लेते तो अच्छा था বেঢব জি কৈ আছে লেখক কৈ আছে যে तुम अभी खा लेते तो अच्छा था তুমি যদি এতিয়া খালা হয় তেনে হলে মোৰ বাবে ভাল হলে হয় হ'ব কিয় ভাল হলে হয় কাৰণ संभव है मेरे आने में देर हो पत्नीয়ে কলে যে মই আহোতে দেৰিও হ'ব পাৰে হেকাৰণে তোমাক কৈছো যে তুমি খানা খাই লোৱা খালে ভাল হলেতেন मैंने फिर इनकार नहीं किया उस दिन थोड़ा ही खाया মই মানা কৰিব নোৱাৰিলো ইনকাৰ ঠিক আছে ইনকাৰ মানে মানা কৰিব নোৱাৰিলো उस दिन थोड़ा ही खाया সেইদিনা মই অলপ খালো थोड़ा ही खाया অলপে খাব পাৰিলো 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई थोड़ा খাইছো বুলি কৈ কিমান কি খালে সোৱা 12 पूरियां ঠিক আছে কি খালে 12 पूरियां আৰু मलाई এবাটি मलाई ঠিক আছে এটো সোৱা পুৰি খাইছে আৰু मलाई খাইছে হ'ব पूरियां थी और वही रोज आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है खाए उठा पिছত मैं गम पालो जे प्रसाद जीर घৰৰ পৰা কি আহিলে बाग बाजाৰৰ रसगुल्ला আহিলে बाग बाजाৰৰ रसगुल्ला আহিছে रस तो होगा ही रसगुल्ला रस तो থাকিবই ৰস তো থাকিবই হয় না নহয় कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए কালিলৈকে হয়তো বেয়া হৈ যাব পাৰে টেঙা হৈ যাব পাৰে ৰসগোল্লাবোৰ কি হৈ যাব পাৰে টেঙা হৈ যাব পাৰে 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया 6টা रसगुल्ला খালে হ'ব খাওতে খাওতে তেও নাখাও কৈ পেলে 12 পুৰিয়া আধা পাও मलाई খোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত কি খালে 6 रसगुल्ले 6টা रसगुल्ला খাই পেলালে मैंने चारपाई पर धरना दिया হেবোৰ খাই তেও বিছনালে শুব গল ঠিক আছে চাৰপাই মে ধৰনা দিয়া চাৰপাই বিছনাখনত পৰি গল মানে অলপ আৰাম কৰিলে रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे स्थूल थे ঠিক আছে रसगुल्लाবোৰ কেনেকুৱা আছিল सूक्ष्म नहीं थे মানে একেবাৰে সৰু সৰু নাছিল स्थूल মানে ডাঙৰ আছিল হেকানে খাই বেছিয়ে ৰস পালো ঠিক আছে বেছিয়ে ৰস আছে খুবেই ডাঙৰ আৰু ধুনিয়া আছিল আৰু सूक्ष्म নাছিল একেবাৰে সৰু সৰু रसगुल्ला নহয় হ'ব
एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली एक दिन की होल 3টা बजात नींद खुली তেওঁ हार पाले नाभि के नीचे दाहिनी और पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है नाभिर तলত गम পোৱা যায় যে অনুভৱ কৰিব পাৰিছো যে পেটত কোনোবাই বড়ি বড়ি ঠিক আছে ডাঙৰ বেজি লৈ পেলে মোৰ পেটত কিবা এটা বিন্ধি আছে এনেকুৱা মোৰ অনুভৱ হৈছে परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ किंतु मैं अलपो भय करा नाय जे मोर की होय আছে मैं बिख एटा पाय आसु मिहि मिहि के किंतु मैं भय करा नाय क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा रोगों का रामबाण अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है क्योंकि তেওঁ কিয় ভয় খোৱা নাই কাৰণ তেওঁ কৈছে যে এনেকুৱা সময়ৰ কাৰণে মই কি ৰাখো औषधियों का राजा দৰববোৰৰ ৰজা ঠিক আছে ঔষধবোৰৰ ৰজা रोगों का रामबाण रामबाण माने की क्यों কৈছে ঔষধবোৰক रामबाण বুলি কিয় কোৱা হৈছে रामबाण মানে অতি প্ৰভাৱশালী উপায় মানে ভাল হবই এনেকুৱা দৰব আছে যে ভাল কৰিবই ঠিক আছে অমৃত ধাৰা কি শিশি এতিয়া হে দৰবটোৰ নাম কি আছিল অমৃত ধাৰাৰ বটল এক বটল নিজৰ ওচৰত থৈ দিয়ে যাতে এনেকুৱা সময়ৰ বাবে মোৰ কাম আহিব বিক সিক হলে মই এই দৰবটো লম सदा मेरे पास रहती है मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की এতিয়া মই হেতু সময়তে কি কৰিলো অমৃত ধাৰাৰ বুন্দ ঠিক আছে অলপমান অমৃত ধাৰা পান কৰিলো মানে খালো অমৃত ধাৰা দৰব অলপমান খাই দিলো দুবাৰা দवा পি দুইবাৰ খালো ঠিক আছে একবাৰ খালে তাৰপিছত আকৌ দুইবাৰ খালে তিবাৰা আকৌ তৃতীয়বাৰ খালে ঠিক আছে পিতৱা পিতৱা পুনঃ পিতৱা 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 পুনঃ পিতৱা সংস্কৃত শ্লোক হয় এই শ্লোকৰ অৰ্থ কি হয় পিতৱা পিতৱা পুনঃ পিতৱা पीते रहो और पीते रहो पुनः ठीक है और पीते रहो पितवा पितवा पुनः पितवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई তেওঁ কৈছে যে এই শ্লোকৰ অৰ্থ স্পষ্টভাৱে মই সেই সময়তে ভালকে বুজিব পাৰিলো যেতিয়া মই নিজৰ দৰব খাই আছো আকৌ খাই আছো ঠিক আছে সেই কাৰণে কৈছে যে পিতवा पितवा पुनः पितवा पीते रहो और पीते रहो ठीक है प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई रातिपुৱা হোৱাৰ লৈকে शीशी समाप्त हो गई माने बॉटल खाली হৈ গল সোয়া ইমানে দৰব খালে যে বটল খালি হৈ গল दर्द में किसी प्रकार कमी ना हुई किंतु बिखत कम हुआ निसना अनुभव हुआ ना बिख कमा ना प्रातःकाल एक डॉक्टर की यहाँ आदमी भेजना पड़ा रातिपुৱা কি কৰিলে डॉक्टर आनिবলৈ এজন মানুহ পঠিয়ালো এনেকুৱা লেখকে কৈ আছে डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे डॉक्टर कोर आसिले सरकारी हॉस्पिटलर डॉक्टर आसिले हबने वे एक इक्के पर तशरीफ लाए सूट तो वे ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के बैलेटो में है ठीक है वे इक्के पर तशरीफ लाए इटा इक्का माने की হয় इक्का माने হৈছে ঘোড়া গাড়ী তেওঁ কিহত আহিলে ঘোড়া গাড়ীত আহিছে ডক্টৰজন ঘোড়া গাড়ীত আহিছে सूट तो वो ऐसे पहने हुए थे माने सूट माने पोशाक सूट बूट এনেকুৱা পিন্ধি আছে এনেকুৱা লাগে যেন কি मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के बैलेटो में है তেওঁ দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগা হৈছে যে প্ৰিন্স অফ वेल्स কি হয় ব্ৰিটেনৰ এক কান্ট্ৰি হয় তো প্ৰিন্স অফ वेल्सৰ লগত থাকা মানুহবোৰৰ নিচিনা লগা হৈছে ঠিক আছে হে ৰজাবোৰৰ লগত ঘুৰি থকা মানুহ নিচিনা তেওঁক লগা হৈছে কাৰণ তেওঁ কি পিন্ধি আছে सूट पिंधी আছে ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ এনেকুৱা सूट पिंधी আহা মানুহবোৰৰ ঘোড়া গাড়ীত আহা এনেকুৱা লাগিল যেন जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना ठीक है এনেকুৱা सूट बूट पिंधी इक्कात आहा ठीक আছে ঘোড়া গাড়ীত যে আহিছে দেখি পেলে তেওঁক এনেকুৱা লাগিলে যেন लीडर बुरे ठीक है लीडर बुरे निजर गाड़ी मोटर एरी पेलाय खुसकाड़ी है आही ऐसे जन ठीक है मैं अपना पूरा हाल भी ना कहने पाया था कि आप बोले जुबान दिखलाइए इतना मैं कौन हल लेखके निजर विषय কৈ আছে मैं अपना पूरा हाल माने মই निजर अवस्था ভালকে কবই পোৱা নাছিলো তাৰ আগতে आप बोले माने डॉक्टर जने মোক ক'লে जुबान दिखलाइए জিভাখন দেখুৱা ঠিক আছে ডক্টৰ জনে ক'লে তোমাৰ জিভাখন মুখ দেখুৱা হবনে प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है प्रेम ठीक है प्रेमिक बुरे निजर प्रेमिका बुৰৰ চকুত দেখিলে যি মজা পায় ঠিক আছে ভাল পায় ঠিক তেনে ধৰে डॉक्टर को मरीजों की जीभ देखने में आता है सो इमान हाहि धেমালিৰে এই কথাখাৰ লেখকে বুজাব বিচাৰিছে
যে প্ৰেমীবোৰে নিজৰ প্ৰেমিকাবোৰৰ চকুত দেখি যি মজা পায় ঠিক আছে ভাল পায় ঠিক আছে প্ৰেমেৰে চায় ঠিক তেনেদৰে ডক্টৰবোৰে নিজৰ মৰিজবোৰক ঠিক আছে বেমাৰীবোৰৰ জিভাখন চাই ঠিক তেনেদৰে ভাল পায় বুলি পেলে ইয়াতে লেখকে কৈছে डॉक्टर महोदय मुस्कुराए डॉक्टरे की कोइले हाहिले बोले घबराने की कोई बात नहीं है टेंशन लबलगिया कथा नाय घबराने की कोई बात नहीं है डॉक्टरे এনেকুৱা কলে তেওঁক সোৱা ঠিক আছে दवा पीजिए दरब लो 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा দুই বাৰ যদি দৰব লোৱা তেনে হলে তুমি বেমাৰ বা তোমাৰ বিষ এনেই ভাল হৈ যাব গায়ব হৈ যাব ঠিক আছে মানে একেবাৰে বিষ গুছি যাব হ'ব जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है केनेকুৱা गायब হব যেনেকুৱা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা খুন হেৰাই গৈ আছে দিনে দিনে ঠিক তেনে ধৰে তোমাৰ পেটৰ বিষ তোমাৰ গা বিষ যি আছে তোমাৰ গুটেই বেমাৰ যি ভিতৰৰ পৰা তুমি অনুভৱ কৰি আছা হেবোৰ গুটেই তুমি ভাল পাবা দুইবাৰ দৰব ললে তুমি ভাল পাই যাবা বুলি ডক্টৰে ক'লে मैं तो दर्द से बेचैन था মই কিন্তু বিখত খুবেই মানে আমনি পাই আছিলো হবো খুবেই আমনি পাই আছিলো বিখত डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा डॉक्टरे साहित्यৰ मजा লৈ আছিলে হবো সাহিত্যৰ मजा লৈ আছিলে चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा তেওঁ খুস্কাৰি যাওতে ক'লে যে এতিয়া हॉस्पिटल खुला ना থাকিব नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती নহলে আপুনি দৰব আনিব লগা নহল হেতেন হবো खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा किंतु चंद्रकला फार्मेसी खुला আছে তাৰ পৰা আপুনি দৰব আনিব পাৰে লৈ আনিব বুলি ডক্টৰে ক'লে वहां दवाइयां ताजी मिलती है चंद्रकला फार्मेसी दवाইবোৰ কেনেকুৱা দৰববোৰ একেবাৰে फ्रेश পায় বুলি কৈছে ঠিক আছে ताजी मिलती है একেবাৰে ভাল দৰব দিব তোমাক বুলি ডক্টৰে ক'লে बोतल में पानी गरम करके सेकिएगा बोतলত গৰম পানীৰে কি কৰিব দিছে হেকিব দিছে दवा पी गई गरम बोतलों से सेक भी आरंभ हुई दवा पी गई माने गुटे दरब लोले गरम बोतलों से सेक भी आरंभ हुई इटा गरम पानीरे तेও হেকাও আৰম্ভ কৰিছিলেহে ঠিক আছে सेकते छाले पड़ गए इटा हेकी ঠিক আছে যত হেকি আছিল তাতে কি হল তেওঁৰ छाले पड़ गए तेও হয়তো তাতে কি হল আঘাত পাইছে মানে ইমানে হেকিলে গৰমৰ হে ভাপতে তেও হয়তো छाले পৰি গল স্কিনত মানে ছালা হৈ গল पर दर्द में कमी ना हुई किंतु बिखत तेও आराम ना पाले इमाने गरम पानीरे हेकिब धरिसे ठीक আছে हेकी पेलेও तेও হয়তো स्किनत बेसी आघात पाइसे ठीक আছে पर दर्द में कमी ना हुई किंतु নিজৰ বিষ आराम পোৱাই নাই दोपहर हुआ এটা কি হৈ গল दोपहर दिन हो गल शाम हुई आको संध्या हो गल पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर ठीक है पर दर्द ने मुझे ऐसा प्रेम दिखलाया बिखे मुक इमाने प्रेमेरे धरि राखिसे जे जुआ नामे लुआ नाय हटने का नाम दूर ठीक আছে বেমাৰ পলাই যোৱা নামে লোৱা নাই ইমানে প্ৰেমেৰে মুক ধৰি ৰাখিছে মোৰ বিখে ঠিক আছে লোক देखने के लिए आने लगे মানুহবোৰে তেওঁক চাব আহিলে লোক देखने के लिए आने लगे সোৱা এতিয়া কি হল তেওঁৰ ইচ্ছা আছিল না নাই যে মানুহবোৰ আহক তেওঁক খুদক যে কি বেমাৰ হৈছে কি নাই তেওঁৰ ইচ্ছা পুৰা হৈ যোৱা নিচিনা হল তেওঁৰ ইচ্ছা আছিল যে মানুহবোৰে আহি তেওঁক এদিন খুদিব বেমাৰৰ বিষয় যে বেধবজি আপোনাৰ কি হৈছে হবো ঠিক তেনে ধৰে তেওঁৰ ইচ্ছা পুৰা হৈ যোৱা নিচিনা হল লোক देखने के लिए आने लगे মানুহবোৰ আহা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁক চাবলৈ मेरे घर पर मेला लगने लगा এতিয়া ঘৰত ইমানে মানুহ আহে যে ঘৰখনত যেন মেলা এটা পাতি আছে হেনেকুৱা লাগিছে মানুহৰ মেলা হৈ গৈছে ঘৰত হবনে এতিয়া যিখিনি আমি পঢ়িলো ইয়াৰ লগত জড়িত আমি কেটামান প্ৰশ্ন চাও আহাচোন प्रथम प्रश्न सुआ लेखक को किस प्रकार का दर्द महसूस हो रहा था लेखके केनेকুৱা ধৰণৰ বিষ মানে অনুভৱ কৰি আছিল सुआ जलन जैसा অলপ জ্বলি আছিল নেকি बड़ी बड़ी सुइयां कूच रही हो ऐसा दबाव जैसा এটা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব जलन जैसा জ্বলাটো নাছিলে बड़ी बड़ी सुइयां कूच रही हो ऐसा মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বেজিয়ে যেন তেওঁ কিবা এটা বিন্ধি আছে এনেকুৱা বিষ হৈছিল নেকি ইয়া কোনোবা দবাও জেসা কোনোবাই মানে কিবা এটা দাবাইছে আৰু বিষ হৈছে নেকি ঠিক আছে তে ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব बड़ी बड़ी सुइयां कूच रही हो ऐसा তেওঁ পেটত কি হৈছিল কোনোবাই যেন কিবা এটা দি বিন্ধি আছে ঠিক আছে কিবা এটা বস্তুৰে তেওঁ কিবা এটা বিন্ধি আছে তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন চোৱা
रामबाण का अर्थ क्या है रामबाणৰ অৰ্থ কি হয় रामबाण বুলি আমি পাইছিলো হয় নে নহয় रामबाण মানে কি চোৱা সাধাৰণ উপায় একেবাৰে সাধাৰণ উপায় অতি প্ৰভাৱশালী উপায় খুবেই ভাল এটা উপায় যোনটোৱে মানে ঠিক কৰিবই ঠিক আছে কমজোৰ ইলাজ একেবাৰে দুৰ্বল চিকিৎসা ঠিক আছে ইলাজ এটা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব रामबाण মানে হৈছে অতি প্ৰভাৱশালী উপায় মানে যোনটোৱে কি কৰে অমৃত ধাৰা কি আছিল रामबाण বুলি কোৱা হৈছিল কাৰণ অমৃত ধাৰাই মানে এনেকুৱা কাম কৰিব এনেকুৱা লেখকে কৈছে যে এটো অমৃত ধাৰা যে দৰব হয় হেতু মানে रामबाण হিচাপে কৈছিল কাৰণ বেছি প্ৰভাৱশালী হ'ব प्रभावशाली बेसी काम কৰিব বুলি তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল তৃতীয় প্ৰশ্ন চোৱা अमृत धारा को लेखक ने किस उपमा से संबोधित किया এতিয়া अमृत धारा আকো আহি গল अमृत धारा আমি কি পাইছিলো रामबाण বুলি কৈছিলে হয় না নহয় তেনেহলে अमृत धारा আন এটা নাম লেখকে কি দিছিলে মানে কি বুলি কৈছিলে अमृत धारा ঠিক আছে अमृत धारा को लेखक ने किस उपमा से संबोधित किया কিহৰ লগত তুলনা কৰিছিলে বা কি কৈছিলে अमृत धाराৰ বিষয়ে रोगों का शत्रु বেমাৰীবোৰৰ শত্ৰু নেকি अमृत धारा তো এটা দৰব আছিল হয় নে নহয় ঔষধিও কা ৰাজা ঔষধবোৰৰ ৰজা জাদুই দাৱা কিবা জাদু থকা দৰব নেকি ঠিক আছে একেবাৰে মানে বেমাৰ ভাল কৰি দিয়া দৰব নেকি কোনটো কৈছিলে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ঔষধিও কা ৰাজা ঠিক আছে अमृत धारा দৰবটো কি কৈছিলে ঔষধিও কা ৰাজা বুলি লেখকে কৈছিলে আৰু লেখকে কৈছিলে যে এই अमृत धारा দৰবটো মোৰ লগত থাকেই সব সময় কাৰণ মই জানো যে মোৰ কিবা কিবি যদি বেমাৰ হয় মোৰ লগতে अमृत धाराৰ বটল ৰাখুৱে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰিছো তোমালোকে খুব মন দি শুনিছা আৰু ভালকে বুজি পাইছা আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ